नमस्कार दर्शक बंधु मु आपनकर से चगला चंदू। हाँ दर्शक बंधु आज जहाँ सहित प्रांक कल करा से ओडिशार घरे घरे परिचित माने आइटम गार्ल उर्वशी मैडम। हाँ आज्ञा आपण कौन जानी पारना ताने वीडियो देख जानी पाले तो। हाँ दर्शक बंधु आम सीधा सड़क सांगे प्रांक कल कर कथा देखिए मैडम को केते रिएक्शन। ओके रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। हेलो हेलो के मिता को मिता किए मु एक्चुअली दीपक कहूली मिता। को दीपक कहलो मु कहीं तो तुम नाम जाने चिन्हनी को दीपक। ओहो एते शीघ्र भूल जाउछ ना। को दीपक तो कथा ही नहीं दीपक बोली कि जानि केमती दीपक बोली। ओहो डार्लिंग तुम बुझी परिबनी मु सेही दीपक तुम की कहला मु कहीं तुम से चैट तो कहीं करिनी केबे भी इंस्टाग्राम को दीपक बोली मु तो इंस्टाग्राम केते भी आसेनी खाली तो भूली जाउ जंदे मु कहया कथा मैडम एक्चुअली तुम जो ठार इंस्टाग्राम रे देखली पागल है सते ना कोन सत्तरे पा। ओहो पागल हो गइछ ना तमात्र आउ के थबो आउ के भी पागल हो गइथबो ना तुम एकुटे को पागल हो गइछ। तापर विश्वास करियन तुम जो फिगर जो डांस जो चाली ओहो क्या दीवाना करते मो ना तो मिता नु मारा कोन कहला तबे जानिथिबो कोन मन पकई कि मु केंदी कहबी सीता नहीं गीता। ओहो ओ गीता हाँ 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 मत कही मोर को मन रोची से गीता मो मन गोटे मन कथा अच्छी कौन कहबी मत भारी लाज लगे। तमे एमती कोन कथा होछ दिटा छियो बेले कोन कथा होछ ना झील नु एक्चुअली मु फर्स्ट जाऊ जो तुम फर्स्ट विश्वास करियोनी किमिति गोटे सखाळुआ कोइली रकम हो सबुची मत ओहो सते ना कोन सत्तरे एते मधुर एते सुंदर उफ माने सुनिले तुम हां तुम घरटा कोठा कहला आम घर ए आस्तिले मत भूली जाउ खाली कोन नै तुम घर ओहो आसीना घर तुम जाइनी तम तो मन रहू नहीं घर कौन पाइबा आम तो तुमर मोर तो चलती संस्था चलती घर मिल को दिन नहीं को दिन सस्ता चलथला कहला तुमर को दिन चलथला कहला तमे जो दिन ठाकू मते देखिलो मु तुमको देखिली को दिन देखा देखि तमे तो एबे कहउतले मु इंस्टाग्राम रे तुमको देखिली इंस्टाग्राम रे तुम मेसेज करथली एबे तुमे कहउछ मम घर को आइथिला एबे तुमे कहउछ केते प्रकार कथा तुम मुंडा मुंडा ठीक नै पथर बाडै दियो बड़ भागा लोक सत कहउछ गीता ना ना मिता एक्चुअली मु तुमको दिल दे बस दिलटा कोठी अछि कहला भीतर ना ऊपर ना तळे मजा मजा भीतर अछि मजा मजा भीतर आगे ताको कोन साबुन पकी बाजुछ ना पानी पकी धौछ ना सर्प साबुन नो सेटा झमाई तार मजा है। ओहो माजुछ बोली कहले तो मुगले चमड़ा ऊपर कोन तळको बारी पड़छ ना ना सेटू जाइने कथा एक्चुअली मिता ना सॉरी गीता केमिति पारुनी गीता मुझे तुमको केते भलो ससरी ना कोन से कथा कह दे मो दिल पर तमरे काम करो बिच्छाती पत्र लगे दिया बढ़िया लागो। ओहो गीता ना सॉरी मिता एक्चुअली गीता नो कि मिता नो मो ना कोन तमे जाने छ को तमे एबे कहउतला आउटी के कहलो मो नाटा कोन मु तो जाके तमे सेया कहउछ मु जदी कहबे नै मु नडिया गछ तमे कहबे नै तमे नडिया गछ कोन गछ एक्चुअली मु एक्चुअली YouTube रे देखुची Facebook रे देखुची इंस्टा रे भी देखुची हां इंस्टा रे फेसबुक रे जोथरे भी तमे देखुछ सोशल मीडिया रे मो ना कोन तमे को तमे त एबे कहले मु जानि छी बोली ना तमे मिता गीता सीता आ कोन केते प्रकार ना आइट कइसलणी आ तमे तो ना मोर होल सब ना मत चिन्हि छ सुनो तो गीता मैडम मोर कहबा मैडम नो उर्वशी मैडम ओ उर्वशी मैडम ओ सॉरी सत्य कथा से नारू को मिलबो भलो पाइबार सेमिति हुए ना पा किछि देखा जायनी ओहो आ ना देखा जायनी आ तमे खाता कलम रे कोन दस्खत करबो तम ना कोन अमुक ना कोन समूक ना कोन ना देखा जायनी लोक चिन्हिए कि तम ना रे चिन्हिए ना ओहो नारू को मिलबो मैडम आम मो ना दीपक दीपक आज्ञा तम घर को अच्छा कहले तम घर आम घर एक्चुअली आश्रम जो केन्द्रापड़ा से केबिन छक पछ सारथी घर मुंडा सारथी नहीं नहीं सारथी बाबा ना दी से तो झाड़पाड़ा रे अछंती आउ सेठी कोन सारथी छाड़ा बोथले ना झाड़ा न एक्चुअली से जाइचंती जे तीर्थ करियाबे
ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲାନି ଏରି ବିଛଣା ହଲେକି ତୀର୍ଥ କରିଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳୁ ତମେ ମହୁ ପିଇଥାନ୍ତ ପାଟି ଲଗେଇକି। ନା ବାହାରୁନି ବାହାରୁନି ନା ବନ୍ଦ ହେଇ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଦୁଉଁଥିଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଅଠା ମରା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ବହୁଥିଲା ଯୋଉଟା ପାଦ ତଳୁ ବହୁଥିଲା ସେଟା ଆଉ ବହୁନି। ସେଟା ବହୁନି ସେ ଶୁଖିଗଲାଣି ତମେ ଚାଟି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଚାଟିକି ପୁରା ପିଇ ଦେଇଛ ଆଉ। ନା ଚାଟିନି ମୁଁ ସେପଟକୁ ଚଟାଚଟି କରିନି କହିବା କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଭଏସ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ନା କଣ? ସତରେ ତମ ଭଏସ ଟା ତ ମତେ ଲାଗୁଛି 80 ବର୍ଷର ବୁଢା। ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ୟଙ୍ଗ ଟୋକା ମତେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଫିଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଓହୋ ତମେ ଏମିତି ପୁରା କାଚ ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ଏତେ କଲର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତମକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଫିଦା ହେଇଯାଉ। ନା କାଚ ପାଣି ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ସେଠି ବସି ସେଇଟା ଗାଧେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମନର କଥା ଆଜି ତମକୁ କହିଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହୁନ। ରାଗିବନି? ନାଇଁ ରାଗିବିନି କହୁନ। ପ୍ରମିସ କଲ? ପ୍ରମିସ କଣ କରିବି କହୁନ କୁହ। ସତରେ କହିଲ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? କୁହ କଣ? ଅନୁଭବ ର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନା କଣ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ କଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେଲ ବହୁତ ଖୁସି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଜି ଦିନଟା ପଚାରିଲେ ଅନୁଭବ ଫିଲ୍ମ ନା କଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତାପରେ ତମକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଦେଲି କି ଓଲଟା ଲୋକ ତମେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କେମିତି କହିବି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଯେ ତମ ମନର ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଓହୋ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମେ ନହେଲେ ତମ ଛାତିକି ଚିରିକି ଗୋଟେ ଘର କରିକି ଚଉକି ପକେଇକି ବସି ପଡିବ। ନହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଯଦି କହିବ ନଈକି ଡେଇଁଯିବି। ଓହୋ ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ତମକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ ଖାଇଦବ। କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇଗଲେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରି ଆଣି ଧରିକି ନେଇକି ତମ ପାଦ ତଳେ ଦେଇଦେବି। ଧନ ଏ କୁମ୍ଭୀର କଣ ଡାଇନେସର ଆସିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଟେକି ଆଣିବି। ଓହୋ ହଁ ଆଚ୍ଛା କିଏ କହୁଛ କହିଲ ମୋ ହାତରେ ଫାଟାଇବି କରନି କିଏ କହୁଛ କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ତ ମତେ ଭଲ ପାଇଲଣି ଅଲରେଡି କହିସାରିଲଣି ଆଉ ମୁଁ ବି କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ତମେ ମତେ ପଚାରିଲ ଅନୁଭବ ମାନ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନା କଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତମେ ଖାଲି ଥରେ ମ୍ୟାଡାମ ଥରେ ତମେ ହଁ କହିଥିଲୁ କଣ ତମ କଥା ଲାଗୁଛି ପବନ ବାଜିଲେ ତମକୁ ଉଡେଇ ଫାଡି ଦବ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗଡ କରିଦବ। କେମିତି ବୁଝେଇବୁ ନାଇଁ ଆଉ ବୁଝାନି ସେ କଥା କହିଲେ ରାତି ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସତରେ ତମେ ଯଦି କହିବ ତମେ ଯଦି ଆଜି କହିବ ଆଜି ବାହାରିବି। ମୁଁ ତ ଏଠି ତମେ ତ ସେଠି ସତରେ କଣ ବାହାରି ପଡିବ କାହାକୁ। ତମେ ତ ଖାଲି ରାଗୁଛ ମ୍ୟାଡାମ ସତରେ କହୁଛି ଏମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ବୁଝିପାରେ। ତମେ ଆଉ ବୁଝାନି ତ କହିବି ମୁଁ କିଏ? କିଏ? ମିଷ୍ଟର ଚନ୍ଦୁ। ହଁ ଜାଣିପାରିଲେ? ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ସତ ରାଗି ଗଲ କି? ମୋ ଭଏସ ଟା ସେତେବେଳେ ଡାଉଟ କରୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଚିହ୍ନା ଜଣା କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ କେହି ଖେଳିବନି। ଯାହା ମୁଁ ଭାବିଲି ଚନ୍ଦନ ଭଏସ ଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ମନେ କହିଥାନ୍ତି କହିଲିନି ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଆଜି କିଛି କାମ ନାହିଁ ହେଲା କାମ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ କଥା ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ କରିଦେବା। ଯାଉ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଏତେ ରିଆକ୍ସନ ମ୍ୟାଡାମ ଯାଉ କେହି ପ୍ରପୋଜ କଲେ କିଏ ଡରିକି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯା ଅନୁମାନ ମ୍ୟାଡାମ ସତ କହିବେ ଭିଡିଓ ପଢିପାରିବ ଟି? ହଁ ପଢିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତ ଶୁଣିକି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିବେ। ଦର୍ଶକ ଡରିବେ କଣ ଏଇଟା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା ସେଇ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜ କେମିତି କରିଦବ ଚିହ୍ନ କି ଜାଣିନ କିଛି କରିନ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତମେ ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବ। ଯାଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଭାରି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଯାଉ ବଢିଆ କଥା ମ୍ୟାଡାମ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କେବେ ଫ୍ରି ହେଲେ ଟିକେ କଥା ହବା ପ୍ରାଙ୍କ କଲ ଆଉଥରେ କରିବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓକେ ରହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କେମିତି ରିଆକ୍ସନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପରିଚୟ ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମତେ ହାତ ପୁରେଇ ବାଡେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ପ୍ରାଙ୍କ କଲଟି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।